ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज आम जो रैपिड फायर जो 2.0 रो ज्योग्राफी क्लास हम कंटिन्यू करूचे। आज हूँ थर्ड क्लास। को टॉपिक हम सर्च पिले बर्तमान सुधार ज्योग्राफी दुईटा जो क्लास हम सारीचे को टॉपिक सरला कि कहि परियो। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आउ हला हिमालय पैसेज। ओके, थैंक यू। तो आज जो क्लास रहिबो, आज क्लास रे संपूर्ण रिवर पढ़ेबी। संपूर्ण रिवर तुमरो हिमालयन रिवर, पेनिनसुला रिवर। 1 आवर एभव टिके क्लास रो टाइम लागिवो, जोटा कि हम 4:30 हवा कथा टे 30 मिनिट लेट रे मु क्लास को स्टार्ट करछि। फिलहाल ट्राई करिवो आज क्लास टा समस्ते अप टू एंड पर्यंत रहया पे, काहे कि ना टोटल रिवर हमें आज क्लास रे कंप्लीट करिवा। ओके। अच्छा, समस्त पीडीएफ शो होची पिले? समस्त पीडीएफ शो होची? थैंक यू। अच्छा, तो जितेबाला आम रिभर देख मु रिभर जो जो पॉइंट को डिस्कशन करेंगे टू द पॉइंट रे आम जीवा और सही पॉइंट को डिस्कशन करवा जो गोटा आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट। साधारणतः आम जो रिभर सिस्टम डिस्कशन करिथाउ, साधारणतः आम रिभर सिस्टम रे रिभर को आम दुईटी पार्ट डिवाइड करथाउ। गोटी होची हिमालयन रिभर, गोटी होची पेनिनसुला रिभर। मन रख, हिमालयन रिभर आम क्या कहवा? जो रिभर, हाँ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷ ତନା କଣ ଥାଏ ନା ଯୋଉଠି ୱାଟର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ହିମାଲୟନ ରିଭର। ଓକେ। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେନିନସୁଲାର ରିଭର କିଏ ରହୁଛି? ଯୋଉଠି ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ରୁହେ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ରୁହେ ବେଳେ ବେଳେ ରୁହେ ନା। ଯେମିତି କି ହିମାଲୟନ ରିଭର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ନା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଇଣ୍ଡସ୍। ଏ ତିନି ଜଣକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ହିମାଲୟନ ରିଭର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ପେନିନସୁଲାର ରିଭର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ମହାନଦୀ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? पेनिनसुला रिभर बोली कही थाउ। जितेबाला आमर रिभर सिस्टम ऊपर हम डिस्कशन करवा, एग्जाम रे रिभर सिस्टम को लेकिन को टाइप रो क्वेश्चन आसे। मन रख, पर्टिकुलर आम जो हिमालयन रिभर अच्छी कि से ना ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, तारी ऊपर क्वेश्चन आसे। ट्रिब्यूटरी रिभर किए से, डिस्ट्रीब्यूटरी रिभर किए से, कोठू बाहरी किशोर महांती। पीडीएफ प्लीज, कार पीडीएफ तो मुझे शो करूनी। अच्छा, मैं आउ थे शेयर करुच्ची। अच्छा, एबे आई थिंक शो हो जो मान शो न हो एबे शो एबे हो गला ना? ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये थिला किए से तमन रिभर तो बोले। ओके, थैंक यू। तो मन कह जब आम रिभर जो डिस्कशन करवा, मेसेज समस्त अफ कर दी मुझे कहूँ शुण। रिभर जो आम डिस्कशन कर रिभर केतटा एंगल उपर आम डिस्कशन कर रिभर केतोटी एंगल उपर डिस्कशन करवा। तो साधारणतः प्रथम रिभर रे गोटे क्वेश्चन आसे जे ट्रिब्यूटरी रिभर क्या कहवा आ डिस्ट्रीब्यूटरी रिभर क्या कहवा। देख, ट्रिब्यूटरी रिभर आम से कहवा जिते मेन रिभर रे कहीं जब आसिक मिसुए आपको कहे ट्रिब्यूटरी रिभर। डिस्ट्रीब्यूटरी रिभर क्या कहवा जो कौन रिभर मेन रिभर रु बाहर ताको आमे कौन कहवा? डिस्ट्रीब्यूटर रिवर बोली कहिथौ। तो एई ऊपर क्वेश्चन आसे जे आर ट्रिब्यूटर रिवर किए से, डिस्ट्रीब्यूटर रिवर किए से, ए टॉपिक रे आसे। आ गुटे को ग्राउंड रो क्वेश्चन आसे केउठु को ग्लेशियर आसुची बा को ग्लेशियर रु को रिवर बाहरुची ताकू नेकी तुमको क्वेश्चन करथे। हमें पर्टिकुलर से सब जिंस ऊपर ध्यान देबा। ओके। तो एइटा आसला जो हमर जति इंडिया सबठ लार्जेस्ट रिवर, सबठ बड़ बेसिन बा बड़ रिवर जति हमें कहबा, तले हमर सबठ बड़ रिवर किए हबो? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବଡ ରିଭର କିଏ? ସେ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ରିଭର। କିଏ ସେ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ରିଭର। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଭର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଭର କାହାକୁ କହିବା? ମନେ ରଖିବ ଗୋଦାବରୀ। ତ ଗୋଦାବରୀକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଭର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଥାର୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଭର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଥାର୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ସେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ତ ମନେ ରଖ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଥାର୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଭର। ତ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଭର ହଉଛି ଗଙ୍ଗା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଦାବରୀ, ଥାର୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ହଉଛି କିଏ? ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को। अच्छा, पर्टिकुलर आमे कहा ऊपर आज डिस्कशन करबा? इंडस ऊपर।
पर्टिकुलर आम कौ रिभर उपर डिस्कसन करबा इंडस रिभर आम मानकर जो हिमालयन रिभर रो हिमालयन रिभर रो जो तीनोटी रिभर थिला गोटे थिला होची किसे ना इंडस आउटे थिला किसे ब्रह्मपुत्र आउटे थिला किसे गंगा तो जो तीनोटी रिभर थिला तीनोटी रिभर रो फास्ट हम डिस्कशन करिया कहा ऊपर इंडस ऊपर ओके चलो तो इंडस ऊपर डिस्कशन करूचे इट ओरिजिनेट इन बुखारचू ग्लेशियर तो गोटे मन रख पिले जितेबाला कौन से रिभर यूज इंडस रिभर एटा इंडस रिभर कोड बाहरी ये टोटल डायरेक्शन तुम देखा इंडस रिभर तो इंडस रिभर कोठू बाहरी एटा हूँ इंपोर्टाट बुखारचू ग्लेशियर रु तुम कौन बाहरी इंडस रिभर बाहरी ओके एटा हूँ प्रथम पॉइंट द्वितीय पॉइंट को आम जा कौन ना ओके अच्छा तो हमर जो अच्छे तुम मानकर जो इंडस रिवर टा माने तुमर को रेंज देकिरी गति करछि मन रखियो जो जो पॉइंट मु तुम मानक कहूछि से पॉइंट होछि इंपोर्टेंट इट फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जस्कत रेंज इन गिलगिट एंड बलूचिस्तान तो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये को रेंज देकिरी गति करथे मन रखियो लद्दाख रेंज और हला कोन जस्कत रेंज ए दीटा रेंज देकिरी गति करछि किसे इंडस तुमर गति करथे ओके एटा वेरी इंपोर्टेंट इन इंडिया फ्लो ओनली थ्रू लद्दाख ये केवल तुम मानकर कोठी देकी गति करछि ना लद्दाख देकी गति करछि तो आउ कुआडे से जाइनी केवल लद्दाख रे घटिछि ओके अच्छा लेह इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक माने आर ए जो नदी जाइछि नदी कूल रे की अवस्थित ना लेह हमें कहिन तो लेह लद्दाख कहिन तो जो लेहटा को हमें कोठी पाइथो ना तोर इंडस रिवर रो बैंक हमें पाइथो तो प्रथम इंपोर्टेंट होची कोन को ग्लेशियर बाहर बुखारचू ग्लेशियर इंपोर्टेंट रहिला ये कोटा ग्लेशियर दे जाइछ को दीटा ग्लेशियर गोटे होची किसे जंस्कत रेंज आ गोटे होची किसे लद्दाख रेंज दे गति करची इट फ्लो ओनली थ्रू लद्दाख एटा कोठी केवल गति करची केवल लद्दाख रे गति करची लेह इज सिचुएटेड ऑन दिस बैंक आ बैंक रे कोन अवस्थित ना लेह अवस्थित तो अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट होची पिले राइट ट्रिब्यूटरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखो केमिते को साइड टाको राइट कहबा को साइड टाको लेफ्ट कहबा देखो जेतेबेले हां ए इमेज तो मानु कहि दोची देखो देखो एउठू से बाहर एउठू से बाहर कि तुआडू जाइछि एई भले एमती गति करछि ओके तो ए जो साइड टा होछि राइट साइड तर एई पट साइड टा होछि लेफ्ट साइड तुमको सेई साइड को देखि जिया पड़ो गोटा होछि राइट साइड गोटा होछि लेफ्ट साइड हला लेहटा एइट अछि देखुछ लेहटा जो लेहर लोकेशन दियाछि लेहटा एइट अछि कहार बैंक रे अवस्थित ना इंडस रो पाखरे लेह अवस्थित चलो एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट देखो तो इथि तुम मन रखियार अछि जे कोन राइट साइड रे किए रहउछि जेमती सियोक रहिला नुब्रा रहिला होछि तुमर होछि गोमाल रहिला एटा होछि को साइड रो राइट साइड रे सब मन रखिया दरकार नै जति खाली कहउछि सेति मन रखिया लेफ्ट साइड रे किए रहउछि जस्कर रहिला ओके सिंगो रहिला ए सब जिंस रहउछि कोडी ना तुमर होछि को साइड ना लेफ्ट साइड रे तो साधारणतः एतिक मन रखियो तार राइट साइड रे किए रहउछि लेफ्ट साइड रे किए रहउछि वेरी इंपोर्टेंट किए से ना इथि पंचनाद थाए इथिरे कोन थाए पंचनाद देखो पंचनाद रिवर इन इंडिया जोटा कि आ सहित मिसिछि पंचनाद रिवर पंचनाद रिवर कहले कहा को बुझिबा एटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे झेलम चेनाब राबी 20 27 आमे ताको शॉर्टकट रे कहथौ झेचेरा बेसु झे चेरा बेसु झे हला झेलम चेर हला चेनाब रा हला राबी बे माने बी हला किसे 20 एस हला सतलेज झेचेरा बेसुइला को कहा जाय था शॉर्टकट रे ए पांचटा रिवर ना होची बा पंचनाद बिला को कहा जाय जे कि कहीं कहा सहित मिसिछि इंडस सहित मिसिछि एटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे मु तो इमेज टा देखि दउची पंचनाद रिवर टा किसे देखो ए इमेज तो देखि परतो देखो इटी सतलेज रिवर रहिला इटी चेनाब रहिला राबी रहिला 20 रहिला तो एमाने परस्पर सहित कनेक्ट हेगिरी ए मिसिछंती कहा सहित ना तुम मानकर का सहित मिसिछंती ना इंडस सहित मिसिछंती हम खाली मन रखियार अछि पंचनाद बा जो पांचटा रिवर अछि ताका नाम कोन ए पर्यंत समस्त क्लियर हलो ए पर्यंत समस्त क्लियर कोठु इंडस रिवर बाहर अछि पंचनाद रिवर किए से एवरीथिंग क्लियर ओके मु गोटा गोटा कर आगे डिस्कशन करूची आगे आगे देखो एठी मु तो मानू टिके एनालिसिस कर दूची आगे मु कथा को ध्यान दे इमेज को देखो
ଦେଖ ମୁଖ୍ୟ କୋଉ ରିଭର ଆସି ମିଶିଛି ଇଣ୍ଡସ୍ ସହିତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଜ ଦେଖୁଛ ଚେନାବ ମିଶିଛି କିଏ ମିଶିଛି ନା ଚେନାବ। ଆଚ୍ଛା ଚେନାବ ସହିତ କିଏ ମିଶିଛନ୍ତି ଦେଖ ଚେନାବ ସହିତ ଏଠି କିଏ ମିଶିଛି ଝେଲମ ଗୋଟେ ହଉଛି ଝେଲମ ଝେଲମ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ରବି ଦେଖ ରବିଟା ମିଶିଛି ସେ ଚେନାବ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସହିତ କିଏ ମିଶିଛି ରବି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସତଲେଜ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସହିତ କିଏ ମିଶିଛି ନା ସତଲେଜ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଲେ ଯୋଉ ଅଛି ବିଷ ଅଛି ବିଷ ବିଷଟା କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ଏଇ ସତଲେଜ ସହିତ ବିଷ ମିଶିଛି ସତଲେଜ ସହିତ ବିଷ ମିଶିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ନଦୀ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ରିଭର ଥିଲା ଚେନାବ ଝେଲମ ରବି ବିଷ ସତଲେଜ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଉ ରିଭରଟା ମେନ ରିଭର ଯାଇକି ଇଣ୍ଡସ୍ ସହିତ ମିଶିଛି ସେ ହଉଛି ଚେନାବ। ଚେନାବ ସହିତ ବାକି ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି ଝେଲମ ମିଶିଛି ରବି ମିଶିଛି ସତଲେଜ ମିଶିଛି କିନ୍ତୁ ବିଶଟା ବିଶଟା କୋଉଠି କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ଚେନାବ ସହିତ ନ ମିଶିକିରି ସେ ମିଶିଛି କାହା ସହିତ ନା ସତଲେଜ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ ପୁରା କ୍ଲିୟର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଇମେଜ ଯଦି ରିଭର ଇମେଜ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଗଲା ନା ତେଣିକି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏଥିରେ ପାଠ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ରିଡିଂ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ଝେଲମ ଝେଲମ ହଉଛି କଣ ଇଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ହାଇଡା ପାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଉ ମାନେ ଯାହାକୁ ହାଇଡା ପାସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଇଟ ଇଜ ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ ଉଲାର ଲେକ୍ ଓକେ ଇଟ ଇଜ ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ ଉଲାର ଲେକ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ଡ୍ୟାମ ଅଛି ଏଠି କୋଉଠି ଏଠି ଅଛି ଅଦରୱାଇଜ ଏଠି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଝେଲମ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଇନ୍ ଚେନାବ ଝେଲମ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଇନ୍ ଚେନାବ। ଦେଖ ଚେନାବ ଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି କେବଳ ବିଷ କୁ ଛାଡିଲା ପରେ ତା ସହିତ ଯୋଉ ବାକି ତିନିଟା ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କିଏ ସେ ନା ତୁମର ଚେନାବ ଝେଲମ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହଉଛି ଚେନାବ ଚେନାବର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହଉଛି ଝେଲମ। ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଝେଲମ ରିଭର ମିଶିଛି କାହା ସହିତ ଚେନାବ ସହିତ ମିଶିଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି ଝେଲମ ରିଭର ଟା ମିଶିଛି ଚେନାବ ସହିତ କୋଉ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖିବ ସେ ହଉଛି ହଁ କୋଉ ଜାଗା ଆସିଲା ଆଟ ଝାଙ୍ଗ ଜେ ଏच ଏच ଏ ଏନ ଜି ଝାଙ୍ଗ ଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିଛି ଜେ ଏଚ ଏଚ ଏ ଏନ ଜି ଝାଙ୍ଗ ଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଲ କୋଉଠି ମିଶିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଇମେଜ ଦେଖ এটা হচ্ছে কিসে এটা হচ্ছে চেনাব ମୋ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର এটা ଚିନାବ ଚେନାବ ସହିତ କିଏ ମିଶିଲା ଝେଲମ ମିଶିଲା ଏଇ ଲୋକେସନର ନାଁ କଣ এটা ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାଉଛି ନା ଆ ନାଁ ହଉଛି କିସେ ଚାଙ୍ଗ CHANG ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ମେନ ରିଭରଟା ସେ ହଉଛି କିଏ ଚେନାବ ଚେନାବର ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ ସେ ନା ଏଇ ଝେଲମଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଓକେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଚେନାବ ଅଲରେଡି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଚେନାବ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରିଭର ଓକେ ଯିଏ କି ଡାଇରେକ୍ଟ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି ନା ତୁମର ଇଣ୍ଡସ୍ ସହିତ ମିଶୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା ରାବି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ପିଲେ ରାବି ରିଭରଟା କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ରାବି ରିଭରଟା କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ଚେନାବ ରିଭର ସହିତ ଏଟା କୋଉଠି ମିଶିଛି ଖାଲି କୋଉଠି ମିଶିଛି ମନେ ରଖିବ ଚେନାବ ରିଭର ସହିତ ମିଶିଛି ଇନ ମୁଲତାନ ମୁଲତାନରେ ମିଶିଛି ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଲତାନ ଖାଲି ମିଶିଛି ଜାଗାର ନାଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଷ ବିଷ କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ବିଷ ରିଭର କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ବିଷ ରିଭର କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ସତଲେଜ ସହିତ ସତଲେଜ ସହିତ କୋଉଠି ମିଶିଛି ଆଟେ କୋଉଠି ନା ହରିକା ହରିକେ ଖାଲି ମିଶିଛି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ସତଲେଜ ସତଲେଜ କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ସତଲେଜ କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ମେନ୍ ରିଭର ସହିତ ଚେନାବ ସହିତ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ
ଆଲିପୋର ଆଲିପୋର ଏତିକି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଅଛି। ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ତମକୁ ସହଜ କରିଦଉଛି। ତମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଥିବ ନା, ମାତ୍ର 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କନଫ୍ୟୁଜନ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଖ୍ୟ ରିଭର ହଉଛି କିଏ ସେ? ମୁଖ୍ୟ ରିଭର ହେଲା କିଏ ସେ? ନା ଚେନାବ। ଆଚ୍ଛା ଚେନାବ ସହିତ କିଏ ମିଶିଲା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଝେଲମ। ଝେଲମ ଯୋଉଠି ମିଶିଲା ଜାଗାର ନାଁ କଣ? ଝେଲମ ଯୋଉଠି ମିଶିଲା ଜାଗାର ନାଁ କଣ? ଝାଙ୍ଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭର ମିଶିଛି ରାବି। ରାବି। ରାବି ମିଶିଲା। ରାବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି ଜାଗାର ନାଁ କଣ? ରାବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମିଶିଥିଲା ସେ ଜାଗାର ନାଁ କଣ? ମୁଲତାନ। ମୁଲତାନ। আর ରିଭର ନାଁ ହଉଛି ରାବି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭର ତା ସହିତ ମିଶିଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସତଲେଜ। ସତଲେଜ କୋଉଠି ମିଶିଛି? ସତଲେଜ କୋଉଠି? ହରିକା। HARIK ହରିକେ। ଆଚ୍ଛା ସତଲେଜ ସହିତ କିଏ ମିଶିଛି? ସତଲେଜ ସହିତ ମିଶିଛି ବିଷ। ସତଲେଜ ସହିତ ବିଷ ମିଶିଛି। ବିଷ ଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି? ଆଲି ଆଲିପୁର। ओके थैंक यू। मैं उल्टा କହିଥିଲି କି? अरे अरे उल्टा ହେଇଗଲା ଏଟା। ସରି उल्टा ହେଇଗଲା ସରି ସରି ସରି। ଆଚ୍ଛା ବିଷ ଟା ମିଶିଛି ହଉଛି କୋଉଠି? ହରିକେରେ। ଆଉ ସତଲେଜ ଟା ତା ସହିତ ମିଶିଛି ଆଲିପୁରରେ। उल्टा ହେଇଗଲା ହେଲା। ଓକେ ଓକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ। ସଇଲା ଏ ଚାପ୍ଟର ସଫା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର? ସମସ୍ତେ ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର କ୍ଲିୟର? ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ଲିୟର ଇଣ୍ଡସ୍ ଉପରେ? ଏବେ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏବେ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେମିତି ଯାଇଛି, ତାପରେ ତୁମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ। এই ପାର୍ଟଟା ହଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। তো ତୁମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ପିଲେ? କିଏ କହିପାରିବ? ଜିମା ୟାଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର। ମନେ ରଖ ତା ନାଁଟା ଜିମା ୟାଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର। ଜିମା ୟାଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ବାହାରିଛି। ଓକେ ଯୋଉଟା କି କୈଳାସରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ମାଡ଼ ହେଇଛି କାହା ପାଖରେ? ମାଡ଼ ହେଇଛି କୋଉ ଏଇଠି ପାର୍ବତ ଅଛି, ଏଇଠି ପାହାଡ ଅଛି। ସେ ପାହାଡ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ନାମଚା ବାରୁଆ। କଣ ଆସିଲା? ନାମଚା ବାରୁଆ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଏଇଠି ଟିକେ ମନେ ରଖ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି କହିଦଉଛି, ତମେ ସେଇଠି ନୋଟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭରଟା ଏଇଠୁ ବାହାରିକିରି ତୁମର ଲଦାଖ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଥିଲା। ସେ ପାହାଡର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ନାଙ୍ଘା ପର୍ବତ। କଣ ଥିଲା? ନାଙ୍ଘା ପର୍ବତ। ନାଙ୍ଘା ପର୍ବତ। ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସ କୋଉଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା? ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ, ସରି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଗ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇ ଆସିବା ଲଜିକ ଟା ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେମିତି ଯାଇଛି। ତ ସେ ଯାଇକି ନାଙ୍ଗା ପର୍ବତରେ ବାଡେଇ ହେଇକିରି ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି କୋଉଠିକି? ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି କୋଉଠିକୁ? ନା ଆସାମ। ତାପରେ କୋଉଠି? ଆସାମ। ଆସାମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇଛି କୋଉ ଦେଶକୁ? ନା ବାଂଲାଦେଶ। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା ଯେ ତୁମର ବାହାରିଲା କୋଉଠୁ? ନା ଜିମା ୟାଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ବାହାରିଲା। ଜିମା ୟାଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ସିଧା ଚାଲିଲା, ବାଡେଇ ହେଲା ନାମଚା ବାରୁଆରେ। ନାମଚା ବାରୁଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଆସାମକୁ, ସରି ପ୍ରଥମେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପରେ ଆସାମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ତାପରେ ଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶକୁ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କୋଉ ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ବାହାରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କୋଉ ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ବାହାରିଲା। ତୁମର ଏଠି ବାହାରିଲା ହଁ ଜିମା ୟାଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ଇନି କୈଳାସରୁ ବାହାରିଛି। ଆର ଲୋକାଲ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଲୋହିତ। ଲୋହିତ୍ୟା। ଓକେ ଓକେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ନିୟର ହଁ ତା ଫ୍ରମ ନାମଚା ବାରୁଆ। ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନାମଚା ବାରୁଆ ଦେଇ ଟେକ୍ ୟୁ ଟର୍ନ। ୟୁ ଟର୍ନ ଦେଇକି ସେ କୋଉଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି? ନା ଆସାମକୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗପୋ। ସାଙ୍ଗପୋ କଥା କହିଦଉଛି ଗୋଟେ।
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିମା ୟଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ବାହାରିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଓଲ୍ଡ ନେମ୍ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ନେମ୍ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଠି ଲୋକାଲ ନାଁ ହଉଛି କଣ, ଯେ ତିବ୍ବତରେ ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି, ସାଙ୍ଗପୋ। ତିବ୍ବତ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ସାଙ୍ଗପୋ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ତିବ୍ବତରେ କଣ ବା ଲୋକାଲ ନାଁ ହଉଛି ତାର କଣ, ସାଙ୍ଗପୋ। ସାଙ୍ଗପୋରୁ ବାହାରିଲା ପରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ସେ ଯାଇଛି, 1200 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି। 1200 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ସେ କାହା ସହିତ ବାଡେଇ ହେଇଛି ବା ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛି, ନା ତୁମମାନଙ୍କର ନାଞ୍ଚା ବାରୁଅ ଧୀରେ ବାଡେଇ ହେଇକିରି ୟୁଟର୍ନ ଦେଇକିରି କୋଉଠିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଇମେଜ ହେଇଗଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଇମେଜ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା ଜିବାୟଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର, ସିଧା 1200 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା। 1200 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଡରେ ବାଡେଇ ହେଲା, ପାହାଡର ନାଁ ହଉଛି ନାମଚା ବାରୁଆ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ। ଓକେ, ଏଇଠି ଟିକେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଆସିଲା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ତା ନାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଥିଲା, ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା, ସିଆଙ୍ଗ। ସିଆଙ୍ଗ। ତାପରେ ତା ନାଁ ହେଲା ଦିହାଙ୍ଗ। ଦିଆଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସିଆଙ୍ଗ, SIAN, ସିଆଙ୍ଗ। ତାପରେ ତା ନାଁ ହେଲା କଣ, ଦିହାଙ୍ଗ। ଏଟା କୋଉ କେସ୍ ହେଇଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିନେ, ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବୋଲି କହିନେ। ଏ କେସ୍ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି କୋଉଠିକୁ, ନା ଆସାମକୁ। ତାପରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି କୋଉଠି, ନା ଆସାମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ଆସାମ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କରିଛି। ଦେଖ ଧର ଗୋଟେ ରିଭରଟା, ଦେଖ ଏଠି ହଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ସିଧା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କଲା। ଫାଳେ ଏମିତି ଆସିକିରି, ଫାଳେ ଏଇପଟେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ। ସେ ଆଇଲାଣ୍ଡର ନାଁ ହଉଛି মাজুলি ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଆସାମ, মাজুଲି ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, মাজুଲି ଆଇଲାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତା ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ରିଭର ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଫିଗରକୁ ନଉଛି ସେଇଭଳି ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦିବାଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କିଏ ସେ, ଦିହାଙ୍ଗ। ତା ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ମିଶିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଭରଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଇମେଜ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ନୋଟକୁ ନ ପଢୁଛି, ଇମେଜକୁ ଯଦି ସେ ବୁଝି ଯାଉଛି, ସେ ଚୁଟକିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କରିଦବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ଯାହା ତମକୁ କହିଲି ସେ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ସର୍ଟଲି ଇମେଜ ଆକାରରେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ଦେଖ, ପୁରା ଏକାଥରେ କ୍ଲିୟର ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି। ଏ ଗ୍ଲେସିୟର ନାଁ କଣ, ଜିମା ୟାଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର। ଜିମା ୟାଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଏଇ ଗ୍ଲେସିୟରରୁ କିଏ ବାହାରିଛି, ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବାହାରିଛି। କିଏ ବାହାରିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବାହାରିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅଛି। ଏ ପାହାଡର ନାଁ କଣ, ଏ ପାହାଡର ନାଁ କଣ, ଏ ପାହାଡର ନାଁ କଣ, ନାମଚା ବାରୁଆ। ନାମଚା ବାରୁଆ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଲୋକାଲ ନାଁ କଣ, ଲୋକାଲ ନେମ୍ କଣ ଦେଇଥିଲେ, ଟି ସାଙ୍ଗପୋ। ଆମେ ଖାଲି ସାଙ୍ଗପୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଟି ସାଙ୍ଗପୋ। ଯେମିତି ସୁନାମୀକୁ ଟି ସୁନାମୀ ଆମେ ଲେଖୁ, ସେଇଭଳି ସାଙ୍ଗପୋ। ଓକେ। ତ 1200 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାହାଡରେ ବାଡେଇ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି କୋଉଠି, ନା ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତା ନାଁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦିଆହେଇଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ତା ନାଁ ସିଆଙ୍ଗ। ତାପରେ ତା ନାଁ ଦିଆହେଲା ଦିହାଙ୍ଗ। ତାପରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି କୋଉଠିକୁ, ନା ଆସାମ। ଆସାମ। ଆସାମରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କରିଛି। ସେ ଆଇଲାଣ୍ଡର ନାଁ ହଉଛି মাজুলি ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଯୋଉ মাজুଲି ଆଇଲାଣ୍ଡ ସଭା ପୃଥିବୀରେ, ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆଇଲାଣ୍ଡ। মাজুলি ଆଇଲାଣ୍ଡ ହଉଛି ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ରିଭର ଆଇଲାଣ୍ଡ। মাজুଲି ଆଇଲାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କରିଛି। ସେତିକିବେଳେ ତା ସହିତ ଦିଟା ରିଭର ମିଶିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ କଣ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଲୋହିତ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦିବାଙ୍ଗ। ତାପରେ ତା ନାଁ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯାଇକି କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମନେ ରଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ତା ନାଁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଇକି ନାହିଁ, ତା ନାଁ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଯମୁନା ରିଭର। ଯମୁନା ରିଭର। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ।
ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯମୁନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆଇଲାଣ୍ଡ ର ନାଁ କଣ? ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆଇଲାଣ୍ଡ ର ନାଁ କଣ? মাজুলি ଆଇଲାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଲୋକାଲ ନାଁ ଯୋଉଠି ତୁମ ମାନଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା ତିବ୍ବତରେ, ତା ଲୋକାଲ ନାଁ କଣ? ସାଙ୍ଗପୋ। ସେ ଯୋଉ ପାହାଡରେ ବାଜିକିରି ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛି, ସେ ପର୍ବତର ନାଁ କଣ? ନାମଚା ବାରୁଆ। ଓକେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ତାର ନାଁ କଣ ହେଇଥିଲା? ସିଆଙ୍ଗ। ତାପରେ ହେଇଛି ଧିଆଙ୍ଗ। ଟୋଟାଲି କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ସେ କ୍ରସ କରିଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆମ ଭାରତର କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ? ଦିଟା ଷ୍ଟେଟ କ୍ରସ କରିଛି। पूरा क्लियर, नो झिल्ली। ओके। ये जो जिनस तुम मान कहली सब ये जिनस लिखा है। देख जो माजुली आइलैंड क्रिएट कला, ये जिनस खाली रीडिंग मारदेले ହେଇଯିବ। ତାର ଲେफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी कि राइट साइड ट्रिब्यूटरी ରହୁଛି, ଏଟା କିଛି ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି, ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛି, ତିସ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ ଝେଲମ ଇନ ବାଂଲାଦେଶ। ଝେଲମ କହିଲେ କାହାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଜଏନ୍ କରୁছে? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲ ଚୋମାଲୁ ଲେକ୍ ଇଜ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଇନ ସିକିମ। ସିକିମରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେକ୍ ହଉଛି ଚୋମାଲୁ ଲେକ୍। ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ରିଡିଂ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିଭର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ମାନସ ରିଭର ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବ, ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ରିଭର ବିଷୟରେ ପଢିବ, ଲୋହିତ ରିଭର ବିଷୟରେ ପଢିବ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମକୁ ରିଡିଂ ମାରିବା ପାଇଁ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एते इंपोर्टेंट नहीं। बर्तमान आम जी आम तृतीय रिभर जहां ना हूँ रिभर गंगा। तृतीय रिभर जहां ना हूँ रिभर गंगा। देख आर क्लाइमैक्स टा बहुत मजादार जिन आर क्लाइमैक्स टा गोटे बढ़िया मजादार जिन आग आगु इमेज रे बुझीदबा तापर आको आम पाठ पढ़ा। आग टे आम इमेज रे बुझीदबा तापर आम आपको पाठ पढ़ा। देख ये चित्र साधारणतः गोटे गंगा रिभर गोटे जगार बाहरी ना गोटे ग्लेसीयर बाहरी। दुईटी ग्लेसीयर रु दीटा रिभर बाहर से मिसिक गंगार सृष्टि कर। गोटे हूँ यमुनेत्री ग्लेसीयर, गोटे हूँ किए सर यमुनेत्री ग्लेसीयर। यमुनेत्री ग्लेसीयर किए बाहर? यमुनेत्री ग्लेसीयर किए बाहर? यमुनेत्री सर मु भूल कहली, उल्टा सॉरी, वेट करो मु भूल कहली। दुईटा ग्लेसीयर, गोटे हूँ किए से गंगोत्री ग्लेसीयर, गंगोत्री ग्लेसीयर। आउ गोटे हूँ किए से बद्रीनाथ, आउ गोटे किए हूँ बद्रीनाथ। ये जो दीटा ग्लेसीयर अच्छे, गोटे साइड रू गोटे रिभर आसला, से रिभर ना हूँ भागीरथी। आउटे साइड आउटे रिभर आसला जार ना हूँ आलाकनंदा, जार ना हूँ आलाकनंदा। ए दुईटी रिभर, ए दुईटी रिभर मिसिकिरी गंगार सृष्टि करछन्ती। ए दुईटी रिभर मिसिकिरी गंगार सृष्टि करछन्ती। मो कथा बुझी पाइल समस्ते? मो कथा बुझी पाइल? दुईटी रिभर सृष्टि मिसिकिरी गंगार सृष्टि होछि किए से? गोटे होछि किए से भागीरथी रिभर, गोटे होछि आलाकनंदा। ए दुईटा रिभर मिसिकिरी सृष्टि होछि कोन ना गंगार सृष्टि होछि। ताले सृष्टि होछि को जगह रे? देवप्रयाग रे। को जगह सृष्टि होछि ना देवप्रयाग रे। एठी गोटे कांसेप्ट आसी पिले जे जेतेबेले आलाकनंदा आसीछि ता बाटरे अनेक सारा प्रयाग अछन्ती, अनेक सारा प्रयाग अछन्ती। ताको हम टिके जस्ट आगु को पढिबा। गंगा सृष्टि हेसला परे, गंगा सृष्टि हेसला परे एमटी जाइछि, एमटी जाइछि ता सहित आसी इठी मिसिछि किए से अधवाटरे मिसिछि यमुनेत्री ग्लेशियर रु यमुना आसी मिसिछि। बाटरे गला बेले वेस्ट बेंगल रे जहाँ ना हो फराका गोटे जगह अच्छी, एठी गंगा दी भाग होती। गोटे होती किए से पद्मा जी जाइए बांग्लादेश को, आउ गोटे होती हुगुली। तो जो कलिकता जो हुगुली देखुच सी हूँ गंगार गोटे डिस्ट्रीब्यूटर। ये दी भाग हो जाइए, गोटे हूँ पद्मा, गोटे हूँ हुगुली। तो पद्मा जाइए बांग्लादेश को, हुगुली जाइए वेस्ट बेंगल को। ओके, तो ये थिला गंगार स्ट्रक्चर। तो आम बीट बाय बीट ए पढ़ा जे एक्चुअली कोठू केमती किए से सृष्टि होती। पूरा ओके, पूरा माइंड रे एनालिसिस हो गला। ओके, देखो इट इज द बिगेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। हम पृथ्वी रो बस हम इंडिया रो सब लार्जेस्ट रिवर सिस्टम हो किस गंगा। जोड़ा कहली साइलेंट रो, जोड़ा कहली से आउ थे कहबी। एते गप आकार कहूँ पूरा थरे बुझे।
अच्छा, दुईटी साइड रे दीटा ग्लेशियर अछि, दुईटी साइड रे दीटा ग्लेशियर अछि। प्रथम हଉଛି किए से ना भागीरथी रिभर। तो एठी किए बाहरला ना भागीरथी रिभर। भागीरथी रिभर कोउठी बाहरिछि? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर बाहरला भागीरथी नियर गोमुख। कोउठी एटा अवस्थित? गोमुख ठारे अवस्थित। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭର ଅଛି କିसे ନା ଆଲାକନନ୍ଦା। ଏପଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ରିଭର ଅଛି ଆର ନାଁ ହଉଛି ଆଲାକନନ୍ଦା। ଆଲାକନନ୍ଦା ଟା କୋଉଠି ବାହାରିଛି? ସାତପନାଥ ଗ୍ଲେସିୟର। ସେ ଗ୍ଲେସିୟର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ସାତପନାଥ। ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ବଦ୍ରିନାଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୁଁ କହିଲି ନା ବଦ୍ରିନାଥ। ବଦ୍ରିନାଥରେ। ବଦ୍ରିନାଥର କଣ ନା ସାତପନାଥ ଗ୍ଲେସିୟର ବାହାରିଛି। ଓକେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରହିଲା ରିଭର ହଉଛି କିଏ ସେ ତୁମର ହଉଛି ଭାଗୀରଥୀ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ରହିଲା ଆଲାକନନ୍ଦା। ଏ ଦିଟା ରିଭର ମିଶିକିରି କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ରିଭର ମିଶିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ପ୍ରୟାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରୟାଗର ନାଁ ହଉଛି ଦେବ ପ୍ରୟାଗ। ଏତିକି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ଆରେ କୁହ ହଁ କି ନା? ଓହୋ, ଓକେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ। ମନେ ରଖ, ଏଟା ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଦେଖ, ଏଇଠି 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 ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ରେ କିଏ ଆସିଲା? ଭାଗୀରଥୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ କିଏ ଆସୁଛି? ଆଲାକନନ୍ଦା। କିସ୍ ଆସୁଛି? ଅଛି ଆଲାକନନ୍ଦା। ଏ ବାଟରେ ଅନେକ ସାରା ରିଭର ମିଶିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାରା ରିଭର ମିଶିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାରା ରିଭର ମିଶିକିରି କଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରୟାଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା କୋଉ ରିଭର କୋଉଠି ମିଶିଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୀଲ ଗଙ୍ଗା, ଗୋଟେ ହଉଛି କି ସେ ଭୀଲ ଗଙ୍ଗା। ଭୀଲ ଗଙ୍ଗାଟା ଓକେ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ହଁ, ଆଗ ଭୀଲ ଗଙ୍ଗା ଟିକେ ପଢିଦବା। ଭୀଲ ଗଙ୍ଗା। ଭୀଲ ଗଙ୍ଗାଟା କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ନା ତୁମ ମାନଙ୍କର ଭାଗୀରଥୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏପଟ ସାଇଡଟା ଆଗ, ଏପଟ ସାଇଡଟା କାହା ସହିତ ମିଶିଛି? ଭାଗୀରଥୀ ସହିତ। କୋଉଠି ନା ଆଟ ତେହିଲ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର। ସେ ହଉଛି ଭୀଲ ଗଙ୍ଗା। ଭୀଲ ଗଙ୍ଗାଟା କାହା ସହିତ ମିଶିଛି? ଜୈନ ଭାଗୀରଥୀ ସହିତ। ବୁଝା ପଡିଲା? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ମାନେ ରାଇଟ ସାଇଡ ସରି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯିଏ ଅଛି ଭାଗୀରଥୀ, ଭାଗୀରଥୀ ସହିତ କିଏ ମିଶିଛି? ଭୀଲ ଗଙ୍ଗା। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଜଣେ ଆସି ମିଶିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେ ଗଙ୍ଗା, ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ନାଁ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଧଉଲି ଗଙ୍ଗା, ନନ୍ଦାକିନି, ପିନ୍ଦାରୀ ଗଙ୍ଗା, ମନ୍ଦାକିନି। ହଁ, ହଁ, ଓକେ। ତାପରେ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରୟାଗ ନା? ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ, ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାଗ, ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ, ଦେବ ପ୍ରୟାଗ। ତମକୁ କେତେ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ, এই ଇମେଜକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଆହୁରି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା ମେସେଜ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ପୁରା ଶୁଣ ମୁଁ କଥା ଦିଅ। ଟିକେ ଶୁଣ ଫାଷ୍ଟ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତ ମେସେଜ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ଆଉ ଏତେ କହିଲେ କଣ ହବ? ଦେଖ, ଏପଟେ ସାଇଡ ରହିଲା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ଏପଟ ସାଇଡ ରିଭର ନାଁ ହଉଛି ଭାଗୀରଥୀ। ଆ ସହିତ ମିଶିଛି କିଏ ସେ? କୋଉ ରିଭର ମିଶିଛି? ଭୀଲ ଗଙ୍ଗା। କିଏ ମିଶିଛି? ଭୀଲ ଗଙ୍ଗା। ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ରିଭର ଅଛି ଆଲାକାନନ୍ଦା, ଆଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସବୁ ମିଶନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଧଉଲି ଗଙ୍ଗା। କ୍ଲିୟର ହବ? ଧଉଲି ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି ସେ ପ୍ରୟାଗର ନାଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ। ଇମେଜରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ନନ୍ଦାକିନି। ନନ୍ଦାକିନି ଯୋଉଠି ମିଶିଛି ସେ ପ୍ରୟାଗରେ ହଉଛି ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିନ୍ଦାରୀ ଗଙ୍ଗା। ପିନ୍ଦାରୀ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉଠି ମିଶିଛି ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ? କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାଗ। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡରୁ ଆସିଛି କିଏ ସେ ନା ମନ୍ଦାକିନି। ମନ୍ଦାକିନି ଯୋଉଠି ମିଶିଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ। ଆଉ ଏ ଦିଟା ଯାକ ରିଭର ଯୋଉଠି ମିଶିକିରି ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆ ନାଁ ହଉଛି ଦେବ ପ୍ରୟାଗ। ସର୍ଟକଟରେ ଆକୁ କେମିତି କୁହାଯାଏ? ଭାନିକି ରୋଡ। VNKRD, ଭାନିକ ରୋଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭି ମାନେ କଣ? ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏନ୍। ଏନ୍ ମାନେ ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ। ତାପରେ କେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାଗ। ତାପରେ ଆର ହେଲା ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ। ତାପରେ ଡି ହେଲା ଦେବ ପ୍ରୟାଗ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ପଡିଲ? ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ, ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାଗ, ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ, ଦେବ ପ୍ରୟାଗ।
ଭାନିକି ରୋଡ। ତାহଲେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା, ତାହଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗରେ କୋଉ ରିଭର ଆସିଛି? ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗରେ ହଉଛି ଧଉଲି ଗଙ୍ଗା। ତୁମର ହଉଛି ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗରେ କହୁଛି ଆସିଲା କିଏ ସେ? ନନ୍ଦାକିନି। ଏନ୍ ଫର ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ, ଏନ୍ ଫର ନନ୍ଦାକିନି। କେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାଗ। କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାଗ ରିଭର ନାଁ ହଉଛି ପିନ୍ଦାରୀ ଗଙ୍ଗା। ଆର ହେଲା ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ। ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ ରିଭର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ମନ୍ଦାକିନି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଦେବ ପ୍ରୟାଗ। ଦେବ ପ୍ରୟାଗ ତ ମୁଖ୍ୟ ଦିଟା ରିଭର ମିଶିଛନ୍ତି ଆଉ, ସିଏ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଭାଗୀରଥୀ ସହିତ ଆଲାକନନ୍ଦା। ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଟିକେ ବି ଝିଲିମିଲି ନାହିଁ? ଏଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସେ, କିଏ କୋଉଠି ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରୟାଗରେ କୋଉ ରିଭର ମିଶୁଛି, କୋଉ ପ୍ରୟାଗରେ କୋଉ ରିଭର ମିଶୁଛି। ଓକେ। ଓକେ। ଓକେ, ତ ପରେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିଦବ। ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ମେନସନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଗୁରା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଇମେଜ ଥ୍ରୁରେ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି। ଏବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ। ଓକେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗଙ୍ଗା ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ମନ୍ଦାକିନି ରିଭର ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲେ, ୟମୁନେତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ମନେ ରଖ। ହଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ହଁ, ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗଙ୍ଗାକୁ ଏମିତି ଆଗ ଆମେ କହିଦଉଛେ। ଗଙ୍ଗାର ଡିଭିଜନ ଟା ଆଗ ଦେଖିଦିଅ। ଦେଖ, ସେ କହିଲା ହୁଏରେ ଗଙ୍ଗା ରିଚ୍ ଫରାକା। ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଏଇଠି ଗତି କରୁଛି, ଫରାକା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଫରାକା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗଙ୍ଗା ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ଦି ଭାଗ। ଗୋଟେ ହଉଛି ହୁଗୁଲି ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ପଦ୍ମା ହଉଛି। ପଦ୍ମା ଟା କୁଆଡେ ଯିବ? ନା ବାଂଲାଦେଶକୁ। ଆଉ ହୁଗୁଲି ଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି? ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ। ଏ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ଏ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ରିଭରକୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କଣ କହନ୍ତି? ଗଙ୍ଗା ରିଭରକୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କଣ କହନ୍ତି? ପଦ୍ମା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ଗଙ୍ଗା ପୂର୍ବରୁ ପଢେଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲା, ତା ନାଁ କଣ ହେଇଥିଲା? ଯମୁନା ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବାଂଲାଦେଶକୁ, ତା ନାଁ ହେଲା କଣ? ପଦ୍ମା। ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁନେ ଯମୁନା, ସିଏ ଏଗେନ ଯାଇକି ପଦ୍ମା ସହିତ ମିଶିଛି। ଏଗେନ ଯାଇ କାହା ସହିତ ମିଶିଛି? ପଦ୍ମା ସହିତ ମିଶିଛି। ସେ ଲେଖିଲାନି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମିଟ୍ ପଦ୍ମା ରିଭର ଇନ୍ ବାଂଲାଦେଶ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମିଟ୍ ପଦ୍ମା ରିଭର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନା ମେଘନା ରିଭର ମିଟ୍ ପଦ୍ମା ରିଭର ଇନ୍ ବାଂଲାଦେଶ। ମେଘନା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ମିଶିଛି? ନା ପଦ୍ମା ସହିତ ମିଶିଛି। ଏ ଦିଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, ମେଘନା ବି ମିଶିଛି, ଇଏ ବି ମିଶିଛି। ବାସ୍। ଏଥର ସରିଲା, ଏଥର ଯିବା ଆମେ ତାର ଇଏ ଡିଭିଜନକୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆଗ ତମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଗୋଟେ ତ ପଦ୍ମା ପଳେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ହୁଗୁଲି। ହୁଗୁଲି ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିଦବା। ସେ କହିଲା ଦାମୋଦର ରିଭର ଇଜ ଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ ହୁଗୁଲି। ଏ ଯୋଉ ହୁଗୁଳି ରିଭର ଟା ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ ସେ? ଆର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ ସେ? ମନେ ରଖିବ, ଦାମୋଦର। ତାହେଲେ ଦାମୋଦର ହଉଛି କାହାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ? କାହାର ରିଭର? ହୁଗୁଳିର। ତାହେଲେ ହୁଗୁଳିର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହଉଛି କିଏ ସେ? ଦାମୋଦର। ସେ କହିଲାନି ଦାମୋଦର ରିଭର ମିଟ୍ ହୁଗଲି ରିଭର ଆଟ ଫୁଲତା ପ୍ଲେସ। FULT ଫୁଲତାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏ ଦାମୋଦରକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ସୋର ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦାମୋଦରକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ସୋର ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି କହୁଛି ରେଡ କଲର ଦେଇଛି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଗଙ୍ଗାର ଲେନ୍ଥ କେତେ? ଗଙ୍ଗାର ଲେନ୍ଥ କେତେ? ଗଙ୍ଗାର ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେ? 25 25। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଗଙ୍ଗା ଆମର କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ ଦେଇ କ୍ରସ କରିଛି? ଗଙ୍ଗା କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ ଦେଇ କ୍ରସ କରିଛି? ୟୁପି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ୟୁପି, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ତ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇ କ୍ରସ କରିଛି? 5ଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇ କ୍ରସ କରିଛି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ଯାଇଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯାଇଥିଲା କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇ? 2ଟି ଷ୍ଟେଟ। ଓକେ। ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡସ୍ କେତେଟା କେତେଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଯାଇଛି? ଇଣ୍ଡସ୍ ଟା ମାତ୍ର କେବଳ ଲଦାଖ ଦେଇକି ଯାଇଛି।
पूरा क्लियर? ओके, चलो एबे आमे जो पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिबा ए पॉइंट होची वेरी इंपोर्टेंट। तले वर्तमान गंगार कॉन्सेप्ट क्लियर हलो। एबे गंगार लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी और राइट साइड ट्रिब्यूटरी ऊपर डिस्कशन करिया, काहे ना तमरे एथले यूपीएससी रे क्वेश्चन आस्तला, ओपीएससी भी आसीबो। देखो गोटे छोट सर्ट तुमको टे एनालिसिस कर दूची। दीटा ग्लेसियर रु दीटा रिभर बाहर, गोटे साइड रे किसे आलाकनंदा, आउट साइड रे किसे, गोटे साइड आलाकनंदा रहिला, आउट हला किसे भागीरथी। ये गोटे जो ग्लेसियर मिशुंट देवप्रयाग, देवप्रयाग एउठू गंगा सीधा गला, सीधा जाई फराका ठारे, वेस्ट बेंगल रो फराका, इटी दी भाग गला, गोटे हला पद्मा, गोटे हला हुबली। ए विषय में देखिले এইটা আমি পড়িয়া পিলে ই হচ্ছে গঙ্গার লেফট সাইড, ই হচ্ছে গঙ্গার লেফট সাইড, ই হচ্ছে গঙ্গার রাইট সাইড। আমি দেখিবা গঙ্গার লেফট সাইড রে কো মানে অছন্তি, মানে কো ট্রিব্ୟୁଟାরি অছন্তি, কো ট্রিব্ୟୁଟାরি অছন্তি। শর্টকট রে কहि দଉଛି মনে রখ, গঙ্গার লেফট সাইড রে ট্রিব্ୟୁଟାরি কিଏ से, লেফট হ্যান্ড ট্রিব্ୟୁଟାরি অফ গঙ্গা। শর্টকট মনে রাখিব आर जी जी के। लेफ्ट ट्रिब्यूटारी होछि केना आर जी जी के, जोटा कि ए वर्ष यूपीएससी रे क्वेश्चन आसला। आर हला किसे, आर हला किसे रामगंगा, रामगंगा। जी हला कौन गोमती, आउटा जी हला घाघरा, आउटा जी हला गंडक, के हला कोसी। मनक आर हला रामगंगा, जी हला गोमती, घाघरा, गंडक। गोमती घाघरा गंडक निज पार्टी कह, ताहले मन रहिबो, खाली सुनिले हबनी, कुह पार्टी कह रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, गोमती घाघरा गंडक, गोमती घाघरा गंडक। तीन थर कहि दियो एकाते क्लियर हो। और लास्ट होची कोसी। एमान होचंदी किए से लेफ्ट साइड। आ मन रख ए जो कोसी को कहा जाए सोरो ऑफ बिहार, बिहार रो दुख बोली कहा जाए, सोरो ऑफ बिहार बोली। पूरा क्लियर? ताहले गंगार लेफ्ट साइड जो ट्रिब्यूटरी अछंती ना कहिथि कोन कोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। पूरा क्लियर? यह तार को साइड रो ना लेफ्ट साइड रो, कोटे बाहर इंपोर्टेंट किसी दरकार नहीं, छाड़ दियो। ओके, एबे आसा राइट साइड। मन रखिबो राइट साइड रे दुई जण अछंती। लेफ्ट साइड रे हमें कोन यूज गंगा, गंगार एटा होची लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड रे हमें कोन पड़ले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ओके, गंडक टा कोठी बाहरुची नेपाल रे बाहरुची, ठीक है मन रखिबो। ओके, अच्छा एठी मन रखिबो बिले, हां राइट साइड रे के जण अछनी ना दी जण, किए से ना जण होची यमुना, से थिला जमुना, एटा होची यमुना, आ एटा होची सोन। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যমুনা, প্রথমটা হচ্ছে যমুনা, তারপর হচ্ছে সোন। পুরা ক্লিয়ার হলো যমুনা ও সোন। এইটা ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଏଇ ଯମୁନା ରିଭର ଉପରେ। ଏ ଯୋଉ ଯମୁନା ରିଭର, ଗଙ୍ଗା ଏମିତି ଆସିଲା, ଗଙ୍ଗାର ରାଇଟ ସାଇଡ ଯୋଉ ରିଭରଟା ମିଶିଛି ଯମୁନା। ମନେ ରଖ ଯମୁନା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି, ୟମୁନେତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ବାହାରିଛି। ଯମୁନା ବାହାରିଛି ୟମୁନେତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟରରେ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଯମୁନାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ, ଯମୁନାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ ଗଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ସହିତ ମିଶିଛି କିଏ, ଯମୁନା ମିଶିଛି। ଯମୁନାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଚମ୍ବଲ, ସିନ୍ଧି, କେନ୍, ବେତୁଆ। ଚମ୍ବଲ, ସିନ୍ଧି, କେନ୍, ବେତୁଆ, ଆଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଚମ୍ବଲ, ସିନ୍ଧି, ହଁ ସେ କହିଲା ଯମୁନା ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟମୁନେତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଯମୁନା ଇଜ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗାର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ ସେ ନା ଯମୁନା। ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ ଯମୁନା। ଯମୁନାର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଟୋନ୍ସ, ଚମ୍ବଲ, ବେତୁଆ, କେନ୍। ମନେ ରଖିବ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କାହାର ନା ଯମୁନାର। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ ଗଙ୍ଗା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଗଙ୍ଗା ହେଇଛି ଘାଗରା, ଘାଗରା। ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁନଥିଲେ ଟ୍ରିପୋଲୋଜି କେ, ଗଙ୍ଗାର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ ସେ, ଶୁଣିଲା? ଆଉ ଗଙ୍ଗା ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି, ଇଏ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗାର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ ସେ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ ସେ ହଉଛି ଯମୁନା। ଗଙ୍ଗାର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହଉଛି କିଏ ସେ ଘାଗରା। ଏଟାକୁ କେବେ ଡାଉଟ ହବନି, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ
তাহলে এইট समझ क्लियर हला जे यमुना रे सब किए किए रहिले यमुना रहिले कि से चंबल सिंध केंदु सिंध चंबल बेतवा ओके एति जिनिस मन हला अच्छा एइट क्वेश्चन कोन आसे मु टिके आउ थे टिके एनालिसिस कर दूची जो तुमको आहुरी सहज हो इटी गंगा भाला आमे देखिले इ होची गंगा गंगा एठी गति करछि एठी गंगा दी भाग हिची इटी ट्रिब्यूटरी तार राइट साइड रे की रहिले सॉरी लेफ्ट साइड रे जी सॉरी आर जी जी के रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी तो इठी मध्य आर दुईटा रहिले दुईटा के सोन एटा होची यमुना यमुना रे सब किए मन रख यमुना रे चंबल सिंध केन बेतवा एमान होचन कार यमुना रे एग्जाम रे क्वेश्चन केमते आसी जाना तुमको स्टेटमेंट देथिबो सपोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आंक भितर गंगा ट्रिब्यूटरी किए से नहंती आ भितर गोटे दिला दे दो तुम कंफ्यूजन करिया पई धर जाइथो गोमती घाघरा कोसी केन बस केन हम आंसर केन होता न এই ভଳି তুমি কোশ্চেন আসে গঙ্গার ট্রিব্যুটারি উপরে মনে রাখিব রাইট সাইড ট্রিব্যুটারি লেফট সাইড ট্রিব্যুটারি গঙ্গার মনে রাখিব আর যমুনার মধ্যে ট্রিব্যুটারি মনে রাখিব পুরা ক্লিयर আমি যে হিমালয়র তিনোটি রিভর পড়িলে গোটে थिला হচ্ছে গঙ্গা রিভর थिला গোটে थिला ব্রহ্মপুত্র রিভর थिला গোটে थिला ইন্ডস রিভর পুরা ঝিলিমিলি ক্লিयर পুরা ঝিলিমিলি ক্লিयर ଆମେ ଆମେ ଯିବା ହଉଛି ପେନିନସୁଲା ରିଭର କୁ ଯିବା ନା କଣ କହୁଛ କୁହ ହିଗୁଲି ରିଭର କୋଉଠି ଫ୍ଲୋ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଉଛ କି ଲାଗୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ପିଡ ରେ ନେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଇପାରୁନା ଯଦି ନ ଯାଇପାରୁଛ ଜାଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ 110 cc ର ଗାଡି ଆଉ ନାହିଁ 110 cc ର ଗାଡି ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ସବୁ 150 160 200 250 360 350 ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତମକୁ 350 ରେ ଯିବାର ଅଛି ଓକେ कोलकाता इज द बैंक ऑफ हुगली हाँ क्लियर तो चलो एबे ଯିବା कोठी ना तुम्हार पेनिनसुला रिवर अच्छा एटा आकु शॉर्ट सरदा एठी बेसी ते किछ नै अच्छा पेनिनसुला रिवर जते को अछि मु तुमको एठी कहि दोछि हमर पेनिनसुला रिवर रे मैक्सिमम समस्त रिवर कोठु कोठी फ्लो करंती वेस्ट रु ईस्ट को फ्लो करंती किंतु केउ रिवर ईस्ट को वेस्ट को फ्लो करे केउ रिवर दुईट रिवर अछंती किए कि से काली तुमको कहितली नर्मदा और तापी किए से नर्मदा और तापी ए दुईटा पॉइंट को मन रखियो आउ कि दरकार नै तापर हम डायरेक्ट रिवर ऊपर पळिबा अच्छा गोटा रिवर पड़ी पड़ी चलियो देखो एइट जिनस मन रखियो एइट जिनस मन रखियो तो रिवर बे ऑफ बेंगल को रिवर टा ड्रेन होची ड्रेन माने पडुची बे ऑफ बेंगल रे आउ को रिवर टा अरबियन सी रे पडुची तुमको मन रखियो नर्मदा तापी माही ए तीनटा खाली मन रखो नर्मदा तापी माही ए तीन जण पडुछन जाई कि कोठी ना हां एनटीएम ହଁ ନର୍ମଦା ତାପି ଆଉ ମାହି ଏମାନେ କୋଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି ନା ତୁମର ଆରବିଆନ ସି ରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବାକି ଯାହା ତମକୁ ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଖି ବୁଜି କହିବ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ପଡୁଛନ୍ତି ଓକେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ସିଧା ଆମେ ପଳେଇ ଯାଅ ପଏଣ୍ଟ କୁ ହଉଛି ମହାନଦୀ ରିଭର ତମେ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ଅଧିକ ପଢିବ ମହାନଦୀ ରିଭର ବାହାରିଛି କୋଉଠି କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ଛତିଶଗଡର ରାୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ओके हाँ अमरकंटक हिल ରୁ ବାହାରିଛି ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଲି ଆଚ୍ଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଶୀ ହଉଛି କିଏ ଯେ ହଉଛି ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ଆଚ୍ଛା ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ ପେନିନସୁଲା ରିଭର କିଏ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ପେନିନସୁଲା ରିଭର କିଏ ସେ ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन ଏଟା ଆସେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ଗୋଦାବରୀ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ପେନିନସୁଲା ରିଭର ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ
दक्षिण भारत गंगा क्या कहुए दक्षिण भारत गंगा क्या कहुए से हूँ गोदावरी एटा क्वेश्चन सब आसी दाक्षिण गंगा क्या कहुए से हूँ गोदावरी तापर जीवा कोठी अच्छा सेकेंड कृष्णा रिवर हूँ कौन ना सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर आज पर्यटन जिते भी क्वेश्चन आसे बेसी क्वेश्चन आसे कार ना तुम आर गोदावरी आ कृष्णार सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर अदरवाइज हाँ अच्छा तापर आसला कौन कावेरी रिवर कावेरी रिवर खाली एमती खाली मन रखियो कोउटु बाहरिची ओरिजिनेटेड पॉइंट खाली मन रखियो जोटा कि ब्रह्मगिरी हिल रु बाहरिची आउ इथिरे किछि मन रहिया दरकार नै आउ कोनो जिंस दरकार नै जोटा केते भी क्वेश्चन आसीबोनी ओके खाली इंपोर्टेंट होची तुमर किसे ना हाँ हाँ आउ इथिरे किछि दरकार नै हाँ एटा वो रीडिंग मार दो नर्मदा रिवर हाँ हूँ अमरकंटक प्लेटू नर्मदा रिवर कौटी बाहरी अमरकंटक प्लेटू बाहरी खाली तुमको मन रखियो क्या नर्मदा मन रखियो नर्मदा पर आसला किए से ना तुम कावेरी आसला कावेरी पर आसला किए से कृष्णा कृष्णा हूँ सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर तापर आसला किए से ना तुम हूँ गोदावरी गोदावरी हूँ छोटे लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुला रिवर जी कि कोठ की माने हूँ कौन कही दक्षिण भारत गंगा बेली कही हमको गंगा महानदी ऊपर क्वेश्चन आसे महानदीटा मु ओडिशा रिवर जो पढ़ेबी ओडिशा जोग्राफी जो पढ़ेबी से महानदी पढ़ेबी अच्छा जितेक सब रिवर अच्छी को रिवर ईस्ट रु वेस्ट को जाए को रिवर ईस्ट रु वेस्ट को जाए थैंक यू और किसे ना नर्मदा और तापी अच्छा मोर आरबियन सी रे को रिवर फ्लो फॉल होची आरबियन सी रे आरबियन सी रे नर्मदा तापी और माही ओके थैंक यू आई होप समझ बुझी पाइल ना क्या डाउट रहा एनी डाउट पूरा रिवर क्लियर जितनी जिन आम पढ़ेले पूरा क्लियर डाउट किसी तो ना देख आज जो एथिक्स क्लास अच्छी मुझे क्लासटा बेसी नहीं 15 मिनट क्लासटा नेबी एथिक्स क्लासटा तुम से क्लासटा खाली अटेंड करियो गोटे गोटे लंग क्वेश्चन आज एथिक्स लिखा शिखेबी तापर मु आज 8:30 जो क्लास तुम अच्छी जोटा कि करेन्ट अफेयर क्लास अच्छी पूरा टोटाल आईआर आम सारा आज तो से क्लास तुम इंपोर्टेंट रही ओके ओडिशा जोग्राफी कहली पढ़ेबी जोग्राफी सरू अच्छा काली को टॉपिक को ଯିବା जोग्राफी रो मैं हूँ काली मनसून एक आड़ू पलैया बोधे मनसून रहा क्लाइमेट रहा डाउट रो सब पिला प्राय तो से टॉपिक आड़ू पलैया जोटा तुमको इजी हम मनसून ओके क्लाइमेट टेम्परेचर बेल्ट ओके फॉरेस्ट रॉक देखो गोटे हला फॉरेस्ट रॉक कोल मिनेराल ये हूँ गोटे गोटे क्लास पाठ गोटे क्लास सरीज ओके क्लास को ऑफ करवा